Pozdrav ljudi, danas testiramo laser kupljen u Lidlu. Njegova cena iznosi 30 evra i on je oznake PKLL10P3. To je konkretno laser ove zelene boje, imate i crne boje, on je skuplji, a da vidimo da li radi svoj posao za taj novac, ostanite sa mnom do kraja. U pakovanju dobijamo laser, dobijamo ovaj tripod za laser, odnosno postojeni stalak, i dobijate garanciju i uputstvo. Ima garanciju neke oko 3 godina i dobijate baterije od volt i po. Kako radi laser? Vrlo je prosto. Ovdje imate otvor za baterije. Kliknete, idemo u plus. Ovdje je minus gore. Zatvorite i to je cela filozofija. Ovdje se laser pali. Vidite, radi. Sada ću ugasiti da montiramo na stalak. Ovdje je bitno da izvadite ovaj deo iz postolja. To je ovaj deo. Našafite na laser, stegnete dobro i to je to. Sad treba da ubacite u ovaj stalak, povučete oprugu, ubacite laser i pustite oprugu. To je cela filozofija. Rekao sam, ovdje se sa strane pali laser. Sada ćemo ga i testirati. Testirat ću ga sada ovdje na čistom zidu da vidimo kako će se ponašati. Palimo laser. I prvo provjeravamo vertikalu. Sada ću da podesim libelu tačno prema laseru. I vidimo da ovo dosta dobro izgleda, čak što više i odlično. Ima tu malog odstupanja, ali to nije opasno. Provjerit ću sada i horizontalu. Možda ima malo odstupanja u horizontali, to je nekih, evo ga, na 1 metar, pa nešto manje od pola milimetara, što znači da je u vertikali dosta dobar, da u horizontali beži malo. Testirat ćemo sada i razdaljinu na kojoj može da dobaci laser. Po specifikaciji piše da je 10 metara, ovdje imamo 7 metara i vidjet ćemo evo kako se ponaša. Zaista dobro se vidi i može da
da se radi na većoj razdaljini. Da sumiramo za kraj i ovaj proizvod. Laser kao laser, dobra stvar, mali i praktičan, koristi volt i po baterije, to mi se zaista sviđa, može da koristite i punjive volt i po i obične. Tripod ili stalak nekvalitetan, kratak, u nekim poslovima gde vam treba veća visina, vi morate da podižete ovaj laser na 100 ili na neki predmet, a što se tiče preciznosti, vertikala beži na 3 metra 1 mm, horizontala beži na, znači rekao sam na 1 metar, nešto manje od pola milimetra, što bi značilo da na 2-2,5 metra pobegne 1 mm na strani levo ili desnoj. Sve u svemu za taj novac ne možete da tražite veliku preciznost, dobar je za ove grublje poslove, skraćuje vreme rada i ono što libelom radite duže. To je to što se tiče ovog proizvoda, hvala što ste gledali video.